नुकसान पण होतं. काहीच ते काय होतं. या घर तक आपको पहुँचे हमारा एक पैसा तो नहीं इतना काम है मना एक घर से छोड़ दीजिए. Thì vui ra thì vui ra đi cho nó nhiều. Sống em vui đó. Đi coi nữa.
जेवढे द्यायचे तेवढे काही दिलं जमा केलं का दुसरे कामात अजून चलावत नाही घालत पडलं ग्रामीण क्षेत्राला माणसं घ्या तिथं भात मी किती टाईप करते का ना
क्यों? नहीं वो अरे हम्म, क्या बोलते? उसका तो वो हो गया। हम्म, सस्ता मिल रहा कहाँ है। ये नहीं पड़ा। कहाँ है? सस्ता मिलता है। नहीं किसी और चीज़ से और वो अलग चीज़ का किया ना किया ना हाँ हलवंती हलवंती हम्म कुछ नहीं हाँ हाँ सब लोग कमेंट करते रहिए